Volleyball, Volleyball? cat, lamp, cabbage, carrots, chair, dog, bag, Dog? Bag? car, Bag? bag, car. Car. Ano gaya kan si mo na may Okay. hunong-hunong mo ako wala. Yeah. What do you think Ano ba ning dahon? is number 5? Carrot. Okay, check. Okay. How about number 7? Number 7, dog. Ears So, na ano eh. eh? Ears. Dug din na eh. Yes. Number 2. Number 2, cat. Okay. Sakto? Sakto. Number 1, Volleyball. sakto. Number 4, 4. hala ka diha. Ano siya? Ay, cabbage. Okay. That's right. Number 6. Chair. Okay. Number 9. Car. Number 3. Lamp. Okay, that's right. Number 8. 8. Hala ka diha. Bag. Mo ba ni bag? Bag na mo ko no? Murong nag-alien. Ambot. Dog man eh. Bag, sakto, Bag. sakto. Okay. Mo ko na pa dunggan-dunggan. Perfect. Mura mo nag-alien eh. Wala man ni challenge guys. Sunod ka ng mga lisod na mong mga ipangkuhan. Drawing ka ng mga octopus, mga Grabe. Spider-Man, ano ba? Shoutouts to BFMC, Josella, Jolly, Elaine, Grace, Lai, Rochelle, Rebecca, Karil, Roland, Julina, Emmeline, Donreal, Gracel, Glycel, Jovelyn, Juliet, Angeline, Joe, Heart, Lovely, Mylene. Mira Faye, Vernon, Irene, Priza, Enz Rage, Mariella, Ruven, Manilyn, Rion, Gabion, Mitzi, Timay, Kirby, Julie, Joshua, Mark, Jenly, Bebico, Kashmir, Mary Joy, Firen, Shejemore, Jovi, Jezreel, Shella, and John Paul. Salamat kayo sa pagtanaw sa mong video ha. Walag mga way klaro. So, stay tuned lang for more new, exciting games. Na may mga ipang-try na mga games, no? Could be like mga swertres, loto.